Thank you. Very nice to see you. Thank you. Merci beaucoup. Bon, Thank you so much. Excellency, my good to see you. Thank you. Please. Организация исламского сотрудничества. Nous apprécions notre coopération au sein de l'Organisation de la coopération islamique. Это сотрудничество имеет достаточно уже продолжительную историю и хорошие традиции. Cette coopération a une bonne et longue histoire et de bonnes traditions aussi. И тот факт, что вы цените предпринимаемые нашей страной меры по обеспечению процветания исламских республик Российской Федерации, мы тоже отмечаем. Et le fait que vous appréciez les mesures qui sont prises par notre pays pour garantir le bien-être de nos républiques islamiques, de notre pays, sont aussi très bien appréciés. И мероприятия, которые проводятся в рамках созданного несколько лет назад форума диалога Россия и исламский мир, они встречают очень широкую поддержку в нашей стране. Et les événements qui sont tenus dans le cadre du forum du dialogue entre la Russie et le monde islamique sont aussi très bien perçus par le public. Недавно в Казани были специальные мероприятия в рамках деятельности группы стратегического видения Россия исламский мир. Récemment à Kazagne, on a vu s'organiser des événements au sein du groupe de la vision stratégique, la Russie, le monde arabe, islamique. Признательны за ваше приветственное послание, которое зачитал ваш представитель. Et nous sommes très reconnaissants à vous pour l'adresse de bienvenue qui a été adressée par votre représentant. Обсуждались конкретные меры по углублению нашего взаимодействия и в экономической сфере, и в сфере культуры, межрелигиозного диалога. On a discuté les mesures pour développer davantage notre dialogue dans les domaines d'économie et de la religion aussi. И состоялся очень интересный и полезный разговор о тех тенденциях, которые мы сейчас наблюдаем в мире. Et on a aussi organisé une discussion très intéressante et très d'actualité de ces tendances qu'on voit aujourd'hui. Конечно, процессы эти носят, в общем-то, переломный характер, идет становление многополярного мира, и этим процессам пытаются помешать наши западные коллеги, которые хотят сохранить и распространить свое доминирование на все регионы. Et ces tendances sont bien fatidiques puisque le monde multipolaire est en train de se former, mais nos collègues occidentaux sont en train d'entraver ces tendances en maintenant leur dominance dans le monde entier. И пытаются мобилизовать под свои знамена все остальные страны, используя в качестве предлога ситуацию на Украине и вокруг нее. Et ils tentent de faire s'attacher les autres pays sous leur dominance avec le prétexte de ce qui se passe en Ukraine actuellement. На самом деле эта ситуация отражает глубинные проблемы, которые копились долгие годы в Европе, прежде всего в связи с отказом государств НАТО выполнять обещания, дававшиеся еще Советскому Союзу, не расширять альянс на восток. En effet, cette tendance reflète le problème qui a existé depuis déjà très longtemps en Europe, quand l'OTAN a refusé, a rejeté l'obligation qui a été donnée à l'époque soviétique même de ne pas d'éviter l'expansion de l'OTAN vers l'Est. И наши многочисленные предложения, предостережения, которые делались на протяжении последних как минимум 15 лет, игнорировались, и в итоге НАТО подошла вплотную к нашим границам. Et de nombreuses propositions qui ont été faites lors d'une quinzaine d'années ont été ignorées et le temps a approché directement nos frontières d'Est. И стимулировался одновременно стимулировался на Украине процесс укрепления антироссийских настроений,
Украину осваивали в военном плане, и те договоренности, которые были достигнуты в 2014, затем в 2015 годах об урегулировании украинских проблем, полностью отвергались украинским руководством при поощрении наших западных партнеров. Et ils ont aussi stimulé le processus quand les tendances anti-russes ont développé en Ukraine. L'Ukraine a été aussi exploitée en la matière militaire. Et les accords qui ont été atteints en 2014 et en 2021 sur le règlement de la crise ukrainienne ont été rejetés, ainsi que les pays d'Occident ont poussé à cet déclenchement de la crise ukrainienne. Мы оценили взвешенную, объективную позицию, которую заняла Организация исламского сотрудничества, как и Лига арабских государств и Совет сотрудничества арабских государств Залива в отношении происходящего. Nous avons beaucoup apprécié cette attitude élaborée et objective qui a été prise par l'OIC, par la Ligue des États arabes et aussi par le Conseil de la coopération du Golfe. Надеюсь, что и наши западные партнеры на каком-то этапе осознают необходимость рассмотрения мировых проблем, согласования путей дальнейшего развития международного сообщества не на основе диктата, а на основе принципов устава ООН, прежде всего принципа, предполагающего уважение суверенного равенства государств. J'espère que sur quelques étapes, nos partenaires occidentaux vont examiner les défis mondiaux ainsi que voir les voies de régler les problèmes qui existent aujourd'hui, non par les dictatures, mais sur la base de la charte de l'ONU et sur le respect du droit des États sur l'autonomie. Мы к такому диалогу готовы, но исключительно на равноправной, взаимоуважительной основе. Nous sommes prêts pour ce dialogue, mais seulement sur la base équitable et du respect mutuel. И будем исходить из необходимости для всех стран признать реалии формирующегося многополярного миропорядка, одним из центров которого, конечно же, является исламский мир. Et nous allons aussi essayer de faire en sorte que tous les autres pays perçoivent ce nouvel ordre qui existe aujourd'hui, ce nouvel ordre multipolaire, dont le centre très important est le monde arabe. Так что у нас повестка дня насыщенная, и есть что обсудить. Очень рад вас видеть, господин генеральный секретарь. Donc notre agenda est très chargé, nous avons de quoi discuter. Je suis très ravie de vous voir, monsieur le secrétaire général. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le ministre. Cher ami, je voudrais, avant de commencer, vous souhaiter la bienvenue et nous sommes fiers de rencontrer Monsieur le ministre afin de discuter de la situation dans le monde et de notre coopération. Благодарю вас, господин министр. Прежде всего, хотела бы начать с того, чтобы пожелать вам, сказать вам добро пожаловать. Мы очень гордимся встречей с вами и дорожим тем, что сможем обсудить с вами проблемы, которые сегодня стоят. Nous sommes 57 États dans l'organisation, dans l'OCI. Donc, vous comprenez combien nous sommes attachés à la paix dans notre région, la paix dans le monde, et nous comptons œuvrer avec nos amis, avec le ministre, pour voir ce qu'on peut faire pour aider à la paix aussi dans ce monde. В нашей организации исламского сотрудничества, как вы знаете, 57 государств, и вы понимаете, насколько мы сильно привержены миру в нашем регионе и на всей планете. И мы очень рады тому, что с господином министром и с нашими партнерами можем сделать свой вклад для упрочения этого мира. Les pays de l'OCI ne sont pas très loin des zones